নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। আজ ধলাই জেলা সফরে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। লোকসভা নির্বাচনের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল সফর করলেন ধলাই জেলা আমবাসা চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে যে স্ট্রং রুম রয়েছে সেই স্ট্রং রুম পরিদর্শন করলেন পুনিত আগরওয়াল। তার সঙ্গে ছিলেন ভোটের কাজে নিযুক্ত কর্মীরা, বিশেষ করে কাউন্টিং হল পরিদর্শন। তার সঙ্গে আজকে ছিলেন সাজু ওয়াইদ। সফরকালে পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার, জেলার পুলিশ প্রধান অবিনাশ রায় থেকে শুরু করে নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ছিলেন আজকের পরিদর্শনকে ঘিরে। যেহেতু ষষ্ঠ এবং সপ্তম আর দুটো দফা ভোট বাকি রয়েছে, তারপরে 4 জুন গোটা দেশের সঙ্গে এই রাজ্যেও ফলাফল ঘোষণা করা হবে লোকসভা ভোটের। তাই ফলাফল ঘোষণার আগ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রাজ্যের যে সমস্ত কাউন্টিং হলগুলো রয়েছে সেই সমস্ত কাউন্টিং হল পরিদর্শনে যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। আজকের এই পরিদর্শন থেকে কি বক্তব্য উঠে এসেছে নির্বাচনী আধিকারিকের, শুনুন। असेंबली सेगमेंट उसकी काउंटिंग होगी तो उसके काउंटिंग सेंटर्स की क्या प्रिपरेशन है वो हम देखने आए थे। साथ ही साथ जो स्ट्रांग रूम है उसमें भी किस टाइप से गार्डिंग हो रही है सीएपीएफ की तरफ से, तो ओवरऑल अरेंजमेंट्स सब सही हैं। और जो बाकी समय बचा है उसमें हमें किस टाइप से प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किया। और उसमें आपका अपार्ट फ्रॉम जो वायर मेश वगैरह बनेगा वो तो है ही, इसके अलावा आपका यहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इंश्योर की जा रही है। इसके अलावा आपका फायर एक्सटिंग्विशिंग अरेंजमेंट्स रहेगा और इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी रहेगी ताकि डेटा रियल टाइम बेसिस पे आपका मीडिया तक सभी पब्लिक तक जाए। मीडिया सेंटर रहेगा, ऑब्जर्वर्स जो आएंगे, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स जो पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे, उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सभी कुछ सिक्योरिटी कैसा रहेगा? सिक्योरिटी तो अभी भी जैसे आप देखेंगे तो अभी भी 3 लेयर्स सिक्योरिटी है स्ट्रांग रूम्स के लिए। सीएपीएफ होता है, उसके बाद स्टेट आर्म पुलिस होता है, उसके बाद स्टेट पुलिस होता है, वो है। और ऑन द डे ऑफ काउंटिंग आपका विद इन 100 मीटर्स का 144 सेक्शन में रेस्ट्रिक्शन रहेगा असेंबली पे लोगों का, वो दिन रहेगा। और जो भी ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस वगैरह इस एरिया में मूवमेंट के लिए रहेंगे वो रहेंगे। All necessary security arrangements will be made to ensure that counting takes place in a peaceful manner। and उसके बाद काउंटिंग के बाद भी whatever may be the response of the supporters of various candidates, they also does not create any law and order issue in the vicinity of this counting। আপনারা শুনলেন পুনিত আগরওয়ালের বক্তব্য। লোকসভা ভোটের রেজাল্ট বা ফলাফল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত রয়েছে কমিশনের। ইতিমধ্যে প্রত্যেকটা জায়গায় গণনা কেন্দ্রে রয়েছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তার সঙ্গে রয়েছে সিসিটিভির ব্যবস্থাপনা, যেমনটা জানিয়েছেন আজকের পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরবো, সঙ্গে থাকুন।